turung sya ka kherdop jong u bat ka jingai ngu ba sya ka phalau jong u da ka jingiro tu ai ngu yu u ba tukur khu ya ka kerteng ka jong u ngeni duai a tribe ble pa jing ba beneng sei si sin ngi khot ya ka jing don jom lambat ngi ha ni ka por jong ka jing mani ba ka jing shakri ki jong ye me ba men ne lam mi le bo mun sim ba khu jong me nam ki ke bar ka bingin yon pendam kalau ka jingker khu ngi ba ka buram tang ye me pliang jing duai na mar hau jisu ngi pan ki ni baro amen nga pliang subha ye phi ki para bange be baro ki bala ban pet ye kani ka program lingba kani ka online service ka ba ka balang Presbyterian life mkra ka lapin bet ngi pliang subha ye phi ba ngi khot ye phi ba phin ye snot lambat ngi ha baro ki benta jong ka jingmani ba ka jing shakri ki jongi yau blay ngi nget bu blay ni lamingi lemban ka por ka bangi mani ye ka keteng ke jongu ngin batangi ka jing shakri ki jongi yu blay da ka jing rwai ka ba san spa nyobusan Shakri utrai luken rat ya ro ben pau ching ben apete baro ka ke teng ba don bor u jisu ben krau ka hi ma ka jong u hangi ka la pa sen sharu play ban pen ula shangi ula jan lukon ula pa upai lang ujong un riwaya ro ka krau ka jing pen du jisu blayo Yaro you play ubaha kletam kaburom you kun yangen pertajam ki angel bonengru ki yaro ya kun lang brot ki mane ki dembat ki ngo Ya ungen ya dem, ya ungen ya ngo, kadono jongi, I try to open flow, kaburam bat yaro, hu jisungen I, jingo ya ujenom, unsen shar klem wa. ka jing puli na ka ktiin ka jong blay kalong na baro artili ki testament na ka kitab Isaiah kalanong ka ba saupulai ka dakhot ka ba ar bat ru na ka testament ka ba thamai na ka gospel jong Yonis kalanong ka ba khatn riu ka dakhot ka ba lai pulai ka ktiin ka jong blay ka ong kumni Isaiah saupulai ka dakhot ka ba ar terter haba melet ling bai ki ngangan long lembat me balamba ki wa ki nom telep ye me haba miyat lamba ka ding menom ing lem ka tlit ding kanom jlia ye me na mar ngalong try u blay jong me u tau ba khu jong Israel u nong pen jong me gospel jong Yonis lanong ka ba khat rio ka khot ka ba lai phulai ka ong ngala kran kini ki e ru api ba pinyo ka jingsuk hanga hakata ka perthei pinyo ka jinjar hendrei tulong shlurpi ngala job yagata ka perthei ublen kur khuingi na ba puli ba shashkor na ka ktin ka ba khut ki jongu tonyelit shublei ha ka jingduai a tribe ublei pa jingi bahabneng ngiwan bandam ki kjat jome ha ka ni ka por ka minta
da ka mensiam jo ka jing skongo ya me ba me melong ublei jongi ba bom don shu pat ki wei pat ki blei ba kom me balong ublei jongi ken u bas ngobrai ye ki yam jongi bat ngobang ban map ye ki pop ki jongi habang awan kan rat khmat ke jong me ka por ngi pla bangi long ki nong pop ki bangi pensosi ya me bon si na bakaktin jemut perkat bagi kam ka bangi le bangi duai kan rap pa me min skoba ban sat ingin ka snam kon lang brat bangi long ki ba bit kan rat ban wan hajan par hasanda jong me nyai ngu ya me ki jing long bayai ne jong me lembat ngi wara pering ki jing telot ki jing duna ki ba bon mem ju thau ko trai me alambet kan rap ngilang lak ban long kum ni ko bangi long hadut ni ka por ka minta habang idan kan rat da bakum gini ke por ni wan man penher ke jing duai ker pang nam ta ka balang ke jong me nang ker khu ko kan rat jong ka balang kham tam ki kam ki babon ba ka balang ka don ban pendap kham tam ha ka be dei ba ka jing alam ya ka kerteng ka badon bor ke jong me ker khu kan rat bi hit ya ka committee balang bar ko we dang ajing start ajing itu pau ya ki batmai ka bangila ban le nam ta ka buram ke jong me kerkhui ki para bangit be bar apa jong ke balang ki badan hal ke jong ke balang bat la ke jong ke ri bat ki badan sikiwei pat ki benta jong ke perthai ngai ti ki sangti baklan bor ki jong me kan rat bangi kerpat ke jing sumar ke jong me kan long halor jong ki tribe it abangi dan kumni ngi duai kan rat nam te kirumpe yeng kristan bar apa jong ke balang penem ko kan rat it ikrimpe yeng kristan kenang bakiring kristan kan rat kenong ki yeng ki ba e pantai ke duan ka kerteng ke jong me hai kan rap e lamba ke jing klan je krempe yeng kristan kan long ke jing klan ke balang hi barok ko wei ngawan kan rap pan her ke jing duai ke ni ka por nam ta ke KGP assembly ke kan rap e ka ba menen ke sengi ke depan penlong ya ke jing perkhat kam ke bakerpang ke jong ka ha ka balang jong me halam kra kerku ko kan rat ki jing ikut ki rai ki barok ki bakila shim nang kerku kan rat ki nong yalam mingi na ru moderator baki wei pat ru ki badan ke benta ke bah khman nang ai jing start kan rat ki nang laban pentelun ya ke kam jong ka balang ke jong mahiken lemba ke assembly ngiwan ko kan rat e pan her ke jing duai ha ke ni kapor kerpang ya ke jing lap ke ktin jong mai lemba ke assembly han Nepal ni skongo ema kan rat melai dan rengkat lembai ni ki potli ki snam ki blalet no banang kerku ko try bala maka jing dan jeng ke brio ki jangma tu ke jaka nang laban penyar ke hima ke jangma ha ke Nepal hi barok ke wei kan rat e bangi dan magata ban ikran bat meh ni ke por ngi duai kerpang ko kan rat e ya ke jing ker jing da jing sumar ke jangma nam ta jeng ilang baro kham tam ha ke jing dan jen ka khlam hai kan rat mi i kra dan ke jing nang kiu biang jong ke jing bet nunu khniang jing pang kan rat hakari India hi barok ko wei ngi duai kan rat bi hit ba memen skob ha ban le isen a ko kan rat bi hit ingi krang bada shisha ko try ngi lat kan rat bi hit na ka jing kta junu khniang jing pang men i men sam snam kat no la kta la pen shitam mi ki brio kham tam mi ki bedok ki bakerdo ngi duai ko kan rat bi ba kan ka kinti te wa memen pelat chiliang ko kan rat bihet kan badalele ru ngin yo kan rat ban mani lat lut ya ka kerteng ka badan bor ke jongme tribe ngi duai nam ta ka bor sarkar ka badiban pet ko kan rat ban penti kena bandan ke jingkot jingkhia ka roi ka par kan rat ka jela bar ko wei na ajing start iki mensiam bashap ting yeme bat kham tam kan rat bikin la ban le iki baro na ka bentaban rat ding khong ya ka jingbit ke jing sadien baban kentiu ko kan rat ke yo ka kon hai kan rat bi hit ba ka buram jome hi kan pawat kham tam lele banginang yo ban mani bat shakri like lut ya ka kerteng ke jome kerku sei sin pat ko kan rat bi hit na ka bentan jeng ilang baro kan rat ke ba dan bentah kan ka pol lemba kan ko online service lang gidan ki yeng ki sam jeng ini nu ki jaka angin snow ye ke jingkran ke jongme yangi lemba ka ktin ke bakhut ke jongme ko try kerku ko kan rat lo jong shakri bal ki baro ki we padu ki pan shimi ke benta ko kan rat pen sle iki de ka bojo men sim bakhut jongme ba ke baro ke beginyan pendam kalau nam ta ka buram ke jongme hiken pediang kan rat ne ke jing duai shimti po barang sa kan rat map ye ki pop ke jongi ya lam ke jing shakri ke basa
Naman ni barang apaun yo priang kerteng nong peniam jeng Jesus Christ. Amen. Hakini ka por ngine poino shkawi ka benta jo ka jing shakri ka jongi haka bagin yo sngono ya ka jing rai ka bakirpang. Sometimes my life just don't make sense at all. When the mountains look so big and my faith just seems so small. So hold me, Jesus, 'cause I'm shaking like a leaf. You have been King of my glory. Won't you be my Prince of Peace? When I wake up in the night, I feel the dark. It's so hard inside my soul. I swear there must be blisters on my heart. So hold me, Jesus, 'cause I'm shaking like a leaf. You have been King of my glory. Won't you be my Prince of Peace? Surrender don't come natural to me. I'd rather fight you for something I don't really want than to give what you give that I need. And I've beat my head against so many walls. I'm falling down, I'm falling on my knees. God, please. And the Salvation Army band is playing this hymn, and your grace rings out so deep, it makes my resistance seem so thin. So hold me, Jesus, 'cause I'm shaking like a leaf. You have been King of my glory. Won't you be my Prince of Peace? So hold me, Jesus, 'cause I'm shaking like a leaf. You have been King of my glory. Won't you be my Prince of Peace? Nunta bromble man. Ang ka begini shashkor no ya ka jingislok na kaktin ka bakhut ka jong ublay. Ki para bangit bi sa isian nga ay kublay ya pilang baro haka kerteng ka badan bortam jong nong pen im jongi u Jesus Christ. Para shwa baginya chikman tagini let yang sa isian pat shublay haka jing duai. Kendran ngidan hang kapor ban sngam ike ka ba memidan ban kran yingi. Ya rap yingi ki ba sngam ika ktien ka jong me langidan hayeng na kinunur ka jaka. Ka bor jong mensium jong me. Lembaka ktien jomer kan keren ingi kan pentamai bor ya ke jing im ke jong yerap kan rat bengin sngotu ya ke jing jelio juga ktien ke jong me baban pediang ru eka ke donut ke jongi yerap jong syakri me pediang yu ke por pakai ke bung keren ke long ke jing keren ke jong me atu keren ba jam nu jisu ki ktien jom me lomso namar hau jisu ngi pan kini baro amen. Ki paru pangit biit kawai ku jingkeli ka balabat yanga habang alap persang ban kre ya ke jingis selok kalang kamut ayu habang iong bangilong Kristan ha ke jing duai ke jubab ke bangalayo jing syai kalang ba menta ngidan ya ke syap menta ngidan ya ke identity jong ke jinglong Kristan ke jongi ngi em hakis ngi ka baki social scientist ki ong bakadan kata ka identity confusion ke jing klumar ban smotho ban itho yala ka jong ka sharp ka jongki kani ke jing klumar ka sharp ka mor bangim nang shu ban piniper ila di na ki way padru la ka long ha ka komper khat perdan ha ka culture la ka long ha ka jinget ka don ka jing klumar ha ka sharp confusion haka identity. Nginum singo pala
wat haka jeli jong ke jinglong Kristan ru. Ngidon haka identity confusion ke jingklumar ya ke syam. Kabang yimla ban pin ya persyu. Hapedeng ki bangit bat hapedeng ki wei pat. Kumta kapang kabang lajit bangin ya kren haka ni ka no pai sengi kalong. Ka jingbat ya ke syam jong ke jinglong Kristan. Nakabenta ka ni ngalajit ya kawe ni ka jingja ka balaja. Ha ka jingim jong u Daniel ka bala record ha ka kitab Daniel kalanong ka bahanriyo. Kani ka benta kalong ka nongrim jong ka jingin salok ke jongi. Ngines dang da bangin ya pet kindiat syapang jong u Daniel. Ngangit baro ngila yu sngoban ya tip ha syapang jong Daniel ha ka Bible. Uday samla Jew. Daniel ka kerteng jong u kamot u blay uday nong bishar. Udan arteli ki kerteng ha pedeng ki Jew la ithu yu kumu Daniel ha pedeng jong ki nong kaldi la khot yu u belte sasar. Dan jing tip syapang ki kimi ki kipa ki jong u Daniel. Handre langit bau Daniel ru u hier peteng na ka ying sim u David. Ulang usamla ubaba breu ba. Ulang usamla ubastat ba. Bal ka Bible haba ka batay siya pang ka jing start ka jong u. Pini kum tu balatho haka ktin ka jong u blay. Nadu ka dekat ka baningkong hadu ka dekat ka basaw. Kisamla bamdan ka jing thok dang. Kiba babriu. Bal kiba donbut haka jing start baro. Bal kiba sian haka jing tim. Bal kiba sngotu ya ka tenrai ka jing start. Bal kiba nang ban yang haying sim. Kata kari ka jing batay syapang jong Daniel. Uni usamla udan kaway ka jing ay ka bakirpang ka bablay ula ay. Magata ka long ka jing la jong u man batay ya ka jing po sniw. Kadaw bo poy siya Babylon din na maula siya ring maraw. Lam kiway pat ki Jew house im ni Nebukadnezar. Hani ka basngutan hat yu ka long ba na lor ba namar ba tang ba usulong tang umaraw. Henry mo lembat laingut ki parlok ki jong u. Ba kita kilong Hananaya o Mishael bat Asarya ka ba kaktin kalu Shadrach Meshach bat Abednego. Kila syajit ban let ban puli haka jing start jong kinong kaldi. Kabasutan at syusyu siya pang jong u kalong ba umsyim kut tang kumumaraw. Henry nakajingkerku ba nakajingalam ka jong oblay. Ula syajit ban long uway na ki governor hakari nong way ha Babylon. Sa kaway pat ka jinglong ka jong u kalong wala rudan haka kerdan ka bakraw. Umsyim klet yala ka jong ka syawap ka jong u. Bat ubat scam yala ka jong ka identity ka jong u. Kabaningkong bau dew Jew. Bar kabaan bau money tang yu way ublay ubaim. Ya kaba uyay duway laisin sisi. Tungin ni paino shikani ka jingja kabalaja haka kitab Daniel lanong kabahanriyo. Kalanong kabahanriyo kaya thu ingi siya pangkaway pat ka jingja kabalaja haka jingim jong Daniel haka ri Babylon. Nado ka dekat kabaningkong layo thu ingi bau Darius. Uway pat usim hadin jong usim Nebukadnezar. Ulas ngode bantong sispa arpongot ki minister ki banirap ban in charge ki kam ki jam jong kahima barakaway. Kaktiyan jong blake itu yangi bau Darius na lor kita ki sispa arpongot ru. Udan jimut bantong lai ngut pat ki governor ki banlong hakli yakini ki sispa arpongot ki minister. Barang kaktian ke jong oblay. Bau Daniel uday uway na pedeng kita ki langut ki bala syajit banlong u governor. U Daniel haka jing trey jong ular pipuli ya kaktian jong oblay haka dekat ke balay. Anda kumta uniu Daniel ula kam don nam halor kita ki rangba bat killing score. Ke namar ke jing start jong uban trey ula nang kam kiu bani kiwe pat. Ki para baya trelang, kiwe pa ki para lingskor, ki para governor ki baya trelang ringkat pat Badu ang kaktin jong oblay, udon
mensiam ka bahu. Ka mi na kata kalong ngila pan sngo thu nama kata. Kaladan ka jing sngo bishni apa yang kini ki paraling skor. Ki menteri ki la bishni yu. La pendap ka dono jong ki tang na ka jing bitar. Pat day nama kata ka daw. Ang kaktin ka jong blay ki benta ki bahadin. Hak dekat ka basaw. Kila ye bersyang banwat daw yo Daniel syapang ka kam ka hima. Kila bersyang banwat daw. Henry ang kaktin jong blay. Kim shim yo daw ARM. Pai kum tu hia ka dekat ka basaw ka benta ka babut na ka tu ka bangla puli. Henry kim la shim daw limni jingduna. Nabar ba ulalong ubanget shim la shim ya ke jing bakla lani ke jing duna hau. Sam jing subang mon perkat ya ta ke jing em jong uni usam la Daniel. Pat kum ta namar ba kim la shu de ki wei pat ki boy. Ki pelut bon ka por ki ki menteri ki deputy ki link score. De ki bon ki boy ki persang. Pan wa de ke wei pat kalat. Kum no ban la ban pen kelon yu. Ban kadu kilam. Ban kata ke day lembak ke jinget ke jongu. Pek ke dekat ke besan ke ong. Nginum syam ya ke nur ke daw yu Daniel. Lem da ngin syam ya ke eru ke ban ya le yu syapang ke hukum ublay jongu. Bakum ta kila yot ke boit ke betamai. Ban kata ke long ban kata ya ke jinget ke jongu. Kaya ke bakila le kalong kila yelum para maki, bakila yakut ban ong yus iem, ba ladon kam de ke weipat ke hukum, bakta ke hukum ke bakila perkat bakin ai jimut us iem kalong, ba uno ba khat ke jinggerpat, na uno blay, ni na uno beri hapot laipos ngi, lat no us iem derias, un berat no yu syakrem kising. Kumta kini ki menteri kiling skor ki deputy kila le us iem derias, banyak ye kejing menjur jongu. Ngilak ban sungtu. Balai bakile kumta. Balai ki kuat ban bot dan hukum. Kidan betang kawe kejing temu. Ba kejing sungtu ba kata kalong. Dai tang hakani ka benta. Ka bede ba kejinget jong Daniel hau blay jongu. Kabala ban pen kelon. Ban yo Daniel. Kumta kila len. Banda kila poi haying jus iem ngamudur kila kro it jus iem dikitin jali jo joki ban pen bit yu ban pediang ye kata kabaki ki dan ban ai jingmut kum tai kila itu jus iem ye kata kejing ai jingmut joki ki ongi dan kam ban skoi pat hukum ba kata ke hukum kalong ba sya ye no ban khat kerpat yo no blay ni yo no brio pot life usngi la no iem derias ban dan ba pen ken ye kata ke hukum on berat no eki syakram kising. Kaktin jong blay ke itu ingi banda usim ulay sngow ye kita kejing ai jingmut ulah sngow ye hap ngamudur na marile pakadan ka kerteng ke jong udah sngow kemen bah barkom ta klem da perkat arsin syu ulah syem yu kulom bat ulah sai bat ke ke bami anda ulah sai kata ke hukum kalalong anyo kalalong ano, kot kumta marsen long an, lapin benar keleng ke hima, bonum sya yano ruah pot lai posngi, ban kot ke jengker pat jong kino ki blay, ne ye kino ki brio, lat not taka kerteng jong uderias, baladala syam, an bread iki syakrem kising. Oh ngamudur ke bakila lek ke laban ai press release mau kila laban tak ya haki poster to kita ka an ka dong kam temai ki poster laban pen nasional bakom ta terter balada lap yanu ki papen ken an berat iki syakrem kising kaktian jong blay ke dekat ke bakendai ke itu ingi namar kata usim namar kata udedias im ulas soya ta ke jing tho bat kata ka adong Tiha bau ke dekat ke basipau kong. Tiha bau Daniel ulah tip bala soy kata ke jing to. Ulah lech la ke yeng. Ti ke jing hang yet jong u kila pli ring hang. Haka pulet jong u syapang Jerusalem. Padulah dem laki kosiu. Lai sien sisngi. Padulah duai. Padulah aingu akmat u blay jong u. Kumba ujule menchua. Segap. Andau Daniel ulah yus ngau. Yakini ke jing pin benar.
Hena kam sim lakta yu. Kaya ka bola le ang kaktin jong boleh ula lecture jong ke yeng ula dam banduai play ke jeng kayat license singi ang kaktin jong boleh kum ba ujule. Ki para nong tray kita ka himau Darius ka bagan top ki link score ki mentry nanta ki deputy kil ap thap lupa ban yo ibo Darius uduai but kum ta anda kila yo ibo Darius ban iu Daniel uduai but kum ta anda kila yo ibo Daniel uduai kum ta hi bran kila led ban kem no you nama bula penken ya kita ka hukum. La yalam no you Daniel shows im Darius pan bishar you but namar baula pen Kenya taka an bau duai show blay jongu la de pan bishar you but andala bishar la syam shisha bakalong ka bashisha baula pen Ken yakatu ka adong hakajing shisha us im ula taulat pan pelat you Daniel namaru kam it you pen ban ka an kam sha shu pun le kumta Henry tang ban shupa tep noi u shakrem kising. Lalap atap ita ke krem kising. Do mau ba kenang bau Daniel unumlat ban mi balashon ya kita ki mau jengkang deka mohor ke jong sim. Kaktian jong bleke thu yingi bakani ke jing jab jong ke jing bread no you Daniel shakrem kising kalapen sosi us mata kamen. Ula syak tangan dan jing tem jing put dan jing le sngoba hakata kamin hakaying Jose im Darius. Hendra mudur akawai pa kaliang. Kiling score ki deputy ki menteri baro apat. Kila pelong ke jing kawai nama kila yo ya ke ke bamaki kitmu. Udaris im uperkat bakade ke jing kut ke basngosi ya ke jing im jong Daniel. Hendra kaktian ke jong boleh ke itu ingi hak step ke babot usim ula let mare kirki syaka krem kini kising banit pet yo Daniel laudang im ne ula yam angka tin jong blai ula perta de kesur yam ko Daniel menang im ublai jong me udang pen im ne em yame tin jong blai ke tu ingi u Daniel ula jubam u Daniel ula jubam ya kata kejing perta Paruang baki angel kilawan ban syong batu bat kang ya ka syuntur jong kising ngamudur ka bening kong si marsini sngoi kata syumla ban mudur syumla bakal long ka basisha oleh si langsung syapting bau langsung kiyo Hendra juga por pat anda ulaya sngau ya ka sur jong Daniel angka ten jong blai ka ka arpulai anda kum taus mula kemen shikadai But ula hukum bakin say no you Daniel na kata ka krem. But kum tala say no you Daniel na kata krem. But shimla shem ka jing men sao ay rem hu. Namar ula shanya how blay jong u. Para bangit bihin nga kwa pan kodru ikan di ka jing itu kana kana kalanong ka bandriyo da ka bayat hu ke pat kabal aja hadin kata an ang kaktiin ka jong blender ka khat ka arpusan anda u Darius im ulai ula saki ke kabal aja ka jing im jong u Daniel hakada khat ka ba arpundriyo ula bu no ka way pat ko hukum pakata ko hukum kalong nga bo ya hukum ang kaktiin jong blay baka jingsin syar ka hima jonga ong Darius baro ki brio kin kinyo bakin syapting hakmat u blay jong Daniel namar mamo ulong u blay ba im u ba ne judam balik ka hima jong un am penjot no baka jingsin syar jong u kan ne hadu ka bakut hi sap da shikentin ngila banong baka ni kada khat ka itu ingi ba u Darius Ula penkelano itu ke hukum ke beriam, ban penmi dia ke hukum ke bertemai. Babaro kini ban kinyo ban syapting, yau blay jong u Daniel. Tengin kot nak tangkata ke bedai pakai ni kejing itu kana. Ngin ya poi syakawai pat ke benta bakata ke long ngin ya pet. Ke kubor ayu bau blay u kuat ban kren. Nak ke benta jongi hakin ni kena paisi. Kumbang lapin ken mau ipi ka pang ka bangini kren ka long. Ka jingbat ya ka syam jo ka jinglong Kristan.
Bat nak jing jong ni usamla Daniel udan ban penken mau yangi sautli ki ke bengidan ban ken mau hakini ka por kum ka khubor. Ka khubor ke beningkong nama kata para bangit bi bau Daniel penken mau yangi ni ka por kata kalong. Ngi day ban ban ya ka syam jong ka jinglong Kristan ke jongi. Ngi day ban bat ya ka identity jong ka jinglong Kristan ke jongi. Kata kadai ke khubor ke beningkong. U Daniel na ke jinglong jong upen ken mau yangi bakom ki Kristan hakan ke pateng ke pementa ngi don kamban bat ya ke syap jong ke jinglong Kristan ke jongi. Kaya kata ke syap jong ke jinglong Kristan jongi. Kadai ketu ka bangi pen itu iladi syakiwei bangi day ki Kristan bangi day ki sinran ki jong Jesus Christ ka syap jongi kadai ketu ka bangi ong baka ka bangi pen itu yakiwei bangi day kita ki nongbo jong Jesus Christ ka syap ka jongi kadai kata ka bangi dan ka jinget ka jongi hau Jesus Christ utrai jong ka balang usim kisim ka syap ka jongi kadai kata Hakabah silang mat ke jonga jong pi para bangai biit. Lata ke kerteng ublay pa ublay kon baru blay mensi makoi. Ke syap ke jongi ke day ya kata ke bangingi bot ya ke jingim bat jingi kai bat ngidan ke jinget hau Jesus Christ kumunong pen im jongi. Ke syap ke jongi ke day apa mana ke sengi ke jingim mana ke sengi ngi penlut ke por. Bani keren bani selok baru boleh. Mana ke sengingi duai ya ke kerteng ke jong Jisu. Ke syap ke jongi kedai kata habaki application form nam taki kam ni ke jing puli haka benta ke penghapan pendap ya ke religion. Ngithok Christian. Kata ke syap jongi. Ke syap susu jongi kedai kata ke bau Jisu ong. Pipilong ke jing syai jong ke pertai. Pipilong ke meluk jong ke pertai. Kata ke syap jongi ke syap jong long jing syai meluk jong pertai. U Daniel pun ken mau yangi para bangit bait. Bangi dei ban bat ini ki syap jong long Kristan ke jongi. O ngi ken mau u Daniel u dan ha ke rinong wei kumu merau u tre ringkat baki bam nget ha ke snong ke bam nget ho blai jong Udan ke kerdan ke bakrau hak wat hak rinong wei henry ubat ya ke syap jong kum ubriu banget hau blay ubaim wat la ke day pau hab jendu ru ya wat ya la ke jong ke jing im ke jong ulong minority henry yai bat ya ke syap jong kum kon jong ublay but kam tam uba it ya ublay Open kan mau yangi para bangi beit. Bangi depan bat ya ke identity jongi kum ki Kristan. Open kan mau yangi compare hang no pidan. Ke kam ke betray, compare ke kerdan ke pidan. Ke kerdan jing puli pidan, compare pidai ke bedok ne ruspa. Pidai ban bat ya ke syap ke jong ke jinglong Kristan ke jong pi. Daniel open kan mau yangi bangi di ban bat ke syap jong jolong Kristan jongi hakan nunu ka kam ke bangi tray la hakan la kalong nunu ka kam ke barit ni ka bakrau ngin bat ya ke syap ke jongi la kalong ka kam bangi sunya tangki kali ni di kwai dong ni su tray bela ni la kalong ka kam ke bangi tray office hang no ngin bat ke syap la ngilong kinong yalam non tray kam snong Ni ngilong kinong yalam jo keri baka jai beriu. Ni ngilong kita kot jo kiseng balang. Hang no bengidan. Ngileban bat. Ya ka identity jongi. Pengide ki kon ke jong blay. Para bangit biit. Kot ingin nama kata. Jangan ka kubor ke beningkong. Pengileban bat. Ya ka identity ke jongi. Hendak kumbang ong mene para bangit biit. Ngidan ka por ke bengidan ka identity confusion. Kapag ngimla syupan ito, uno di banget, uno bam di banget. Iku bangyal long lang kumjo, iku bangingla pensirim dor la dia bakani ka pertai. So siban ong bangi iya manikisngi. Badon bon ngot nangi ngikop iki arteli ki dor.
Kawai ke dor jong ke jinglong Kristan, kawai pat ke dor jong ke jinglong Soitan, ke jinglong jing im ke jongi. Hai ying de kumway, ha office de kumway, hai ying meni de kumway. Ngie meni ki singi para bangib iet. Kam tam ha ke jingnang pen kraw itu ke jingong ka bagi on ke pareng. If you cannot defeat them, join them. Lapim job yaki, le lang kum balik maki. Ngem lapan punya peri lah dia nak kiway ngiabut pat ba bet ke ke bagi kile. Oh ngi mungkin ki singi ki pa bon ngot nangi. Oh ngi sungu slur ban bat ika sharp to ke jolong Kristan habang ngiab dan sibon ngot. Handai habadan marway pat. Ngile ran ban pen bangi day ujong utrai. Oh ngi ken mau yu Petrus ulong kumta. Haka Paul bu dan bu Jisu lam kiwe paki senran ke kamera ke banai uang wahdu ke jingyap ruun bot yo utrai. Hendra bu dan pat marway haka tu ke jaka ke baki as ading ban bishar yo Jisu. Habala ong bu day jong utrai uang ngam day hadu laisin. Bu na peleng jongi ngilong kumta. Ongi semua slur habaya dan bon ngot hendra habangi dan marway ngim kwa ban ong. Bangi day ki jong utrai. Para bangi biit nga kwa unpen ken mau ya pina magata. U Daniel upen ken mau yengi. Bangi day ban ban ya ka identity jongi. Ngi day ban ban ya ka sharp ke jong ke jinglong Kristan ke jongi. Kadang ke jing maham na kaktiin jong blay. Kalau ada ngilma ban ban ya ka identity ya ka sharp jong ke jinglong Kristan jongi. Ang kaktiin ke jong blay Jisu ang gospel Matias rong masipau ke dekat ke balai pulai. Hendai no ru ban len yang akmat ki brio ngaru ngan len yu akmat ukpa jonga ubah habneng. Kata ketika warning yang apa dia pi. Ladang ngim kloy ban bat ya ka sharp jong jong Kristan jongi. Jisu ru ulak ban len yang apa dia pi. Kekubor ke baar ke boleh kuat pinken mau wingi pat kelong. Bakam long ke besuk ban bat ikasya. Pai biang si kejing im jong Daniel ngiu nama kata bakam sim long ke besuk iu ban bat ikasya. Ladan kejing bisni ni ki para nong tray. Ladan kejing ta ban penmi ni ki an ki batmai ban kata kejing nget ki jong u. Kam sim long ke besuk iu. Wat hadu balabu ya kejing im jong u. Ya kejing ma wat bandu ila kejong kejing em ban syabret syakrem kising. Kam sim long ke besuk yu Daniel. Kom tau pun ken mau yang iru para bangit bihit. Bakam long ke besuk yangi ban bat ya ke syab. Daki wei paki kintin. Habangi persyang ban nyat ke linti u Jesus Christ. Ke linti jong ke ding pna. Kindan ki wei pat ki bor ki ban penkelon yang abat ya pi. Ngakuan penken mau ya pi usaitan onum ailat de ke besuk bapin bat ke syam jong ke jinglong Kristan ke jong pi. Hendak ngakuan penken mau ru ya pi. Bakum ki banget ngim dei ban sngow lingo. Bakam long ke besuk ban bat ya ke syam jong ke jinglong Kristan ni. Jongi. Adap pani tu lupa hakaktin jong oblay bakam long ke besuk. Ujisu la kren rupa haka gospel jong Matias kalau nong keba nyo dekat keba katsau haba mo ukren bakan ni linti keba ngiyat kedi ke linti keba kem batang keniat ngut ru kiyat nang ta susu ru ulaong haka gospel jong Yohanes keba ngalapen puli pi menekat rio dekat keba lai pulai haka pertai penyok ke jenjenjar ada bitu rupa. Balang ngi em nam tau try ngin nyat lembak jenjar. Walong lingok pan para bangit bi pan sungtu. Bakam long ke besuk habang ngihapan bat ke syap jong jing long Kristan jangi. Namar kumbal ong fi mene ujisu ulat nang kren lupai kene. Pan ke gospel Matias nang basipau ke kat arpuar. To penlong ki penlong ya ki bala shon da ki breu barok nak bentak ke kerteng ke jonga. Skam. Ladang ngidei ke jong utrai. Nginong ki bala syak syun. Dan ki beriu barak. Kum tawat long lingok para bangit biit. Habang ong ye pi lemban ke kubor ke baan. Bakam long ke besuk.
ban bat ya ka sharp jong ke jinglong Kristan ke jongi o kin dan ki bor ki ban wan ban pinwit yangi kini ki bor ki wan ki arteli ki rukom ka bening kong ki wan ki hakle hapa ki bangi hi dala di ngile eka kom ganuk samo la ong hakakot secret ada politik secret atau untuk smoking is injurious to health. Walau dah ngilas ngoto kalau ke besne ondeng indang yedi kenang you tahu secret. Bakum tak kata ada ke jingle hi daladi yaladi. Kebaar pat dari lembak ki bor ni ki pressure ki bawan nasyabar. O ki wan ke dor jo ke jing syakren ben. Nganum lapan klet iwe kena samlai bawan ban IT di Yesus Jesus Christ. O persyang ban be smart ki Bible study man ke sandi ban be ki jeseng barokat bala isen pan kumta hakawai ke sngi ila suno mensim. Pandang lai syang ban selok bat yong ngasuno mensim pastor. Na marman bangawan jeseng balit pai syeng. Imei kimen ki para ki jonga ki ong yang bangade ngale angel o kale rublei o le hok le khoi barkum ta ter kamlong ka besok para bangit biit kin wan ki pressure ki bor kin wan hakador jong syakren ben kin wan ru hakador jong jingdok bat ke jingkerdo badena markan ka daw bon ki para bangit hapen ke jingdok jingkerdo ki melaban bat ke syap ki le ewe ki kam baman ki balak melong duduk ke kam kalai ke kam thot tim bat ki kam sniu kaktin jong play kapen ken mawi na magata bakam long ke basuk para bangit biit kin don be ki bor ki ban wan ban pen ke lon yingi na ka bangin ba la ban bat ya ke syap jo ke jinglong Kristan susur ki wan ka dor jo ke jing pang ke jing sitam ki wan ro ka dor jo ke jing bam yo kam yo jam kam tam hapeleng ki kena samla nganum klet ke jing kendu ba we porlok samla ubawan ban ye kendu kenang ban pan jingmut ba ke jing pan jingmut jong u kalong long ne pastor ban play wine store ngalai kran batu ban ngalak persyang ban sutu gay ke daw ban pelong yu ban keli ni ke jingkeli oleh thu ong bangadan ime isi tre ke kam desha tre belah kedukan desha bat kumta ini kimi ila tre bon snam bat dia ke jing tre syutam jong i tre belah kedukan desha bat kumta ila lak ban penang pen start ban penlit school wang yanga mentang ngalak he ngalak ban pas MA kali kapali jangan bantre bermakrisyani may ban ong inay trisyo handa ngamyo kamyo jam ngasono mensi makum tater makum tanga perkat dengan persyang ban plino da ka wine store para bangi bihit kinwan hakidor kisur kibakum kita ke ban keta yangi ban pen kelon yangi banginum bat ikishap juga jelong Kristan ke jongi udanya lu ong yangi kini kapor lemban ka kubor ka baar bat ya ka syap ke jongpi wala de day ban yap ru bat ya ka syap jo ka jinget ke jongpi utrai wala pedeng ke jinget ki bor ki wan ru ka syap ki ban ke balapan keta inga bangi bat ya ka syap jo ka jong Kristan jongi ki bor ki wan ru dai leng bah bangi tre ki hok ya ka kam ke jam ke jongi ngi tre hok ki bru kim la sha bat kumta ki persyang ban penkelon no ingi udanya loang sibat yai beteng ban trihok yai beteng ban trihok ila ke jong ke kam ke jongi kom tang khat yengi ru para bangit biit syakane ka khubor ke baar bakam long ke besok kin dan si bon tili ki bor ki ban persyang ban penkelon yanga pat yipi re persyak ju kita ngakhat yipi papin ban sakawai pat ke bor ke balapan keta yang abat dipi habangi persyang ban bat ke syap jo ke jinglong Kristan ke jongi dari lembak ke jing syap pensitam ben kam tam menta bangi im han ke por ke bangi saki ke jingnang kiu jo ke jing syap pensitam ben lakhat yangi bangin bat ya ke syap jo ke jinglong Kristan ke jongi lada deban tap yangi syakram ki singru ngin bat ya ke syap ke jongi ngisngau yok mensi man perkat ye ki long shwa jo ke jinget ke jongi ki balabat ye ke syap jo ke jinglong Kristan jongki wat pedeng ki jing ki babon o ngisngau yu blai nam takan naban bat ki wei ki bala ai ke nuksa hingi
Pangiliban bat iki sharp jongi wada pedeng ki jing ki pangilap bani kendo. Ngakwa bani thu i pi ban shon pengkut ini ka mat ka baar. Sapang jagawe ka kena ka ba kerteng jongka ka di ke Susan. Kadang nyos nam karta na ka shnong na ka ri Uganda. Laong bakani ka kena ka di don hakawi pat ke jingen. Henry kale ha ke school jongka anda lapoi ha school ki don ki bala Assam Bible ya ka ki Gideon's Bible. Kumta ka anda la yo an puli ka Bible ha school kala pedihang you try Jisu. Kala nget you try. Tang bakam nut ban yathu hayeng. Namar katip ban la yathu hayeng kan sesyak pensitom ben. Henry ki por kinang yat kala ada syak pen baptis ladi klem ke jingtip jong pa ke kemi jongka. Po kala nang yan, hendak dan manu pat dan manu, kibalik bani thu yukpa berka kemi jongka. Anda kila thu kelawan lang ke jing bitar yukpa, pat kumta ula kot ya kan ke Susan ban kelila ka long ke basisha bakal apla, bakal long ke basisha. Ukpa ula maham, ula syok, ula sempat ya ka, pa ula ong ya ka, bakal day ban ino yau Jisu. Ko ngamla ban iu Jisu. Ukpa ula syim na kawai pakarai pakata kalong ban set no eka haka kamera da ka pensyong dem kho siu klem ai bam klem ai di shu eka ban kum ta la set eka kawai ka kamera tang baka di ban syong dem kho siu be kala ban yeng tang lada maka kala len no yau Jisu kapor ke yat man kapor ba ukpa dan yeng para jongka ujuli samtu ratu ya ka bam ya ka baka kandi bakum ta kala banang im kapo ka yan kumba arsnem ar banai mo banong ka Susan ka shongsa kumta hapo ka kendo dem kho siu ar banai ki marjan marpa ka lingo ka shino ka Susan bakum ta ki persyang banwan paki kimi ki paki mlashu ban buri bakum ta ki tip bai ka Susan la set ka we kamera dem kho siu klem bam klem di la arbanai bar kumta la report no ye ta ka jingja shiki pulet da shaki seng ki patrin nam ta ki hok jong ki khina la rescue no ya ka Susan na ukpa ban ta ka ying jongka na ka ta ka jingdem kho siu paloong hakpor barra ye ka kamla shu ban pen bet ki kejat ki jongka la hapan syura kum badem kho siu kum tu sha hospital na kabanta banyo ya kajing sumar. Kam simlong kabasuk ya ka. Banbat ya ka syap jo ka jinget hau Jesus Christ. Kumtang kuan pun mau ya pi para bangi bihet. Kam long kabasuk. Tangba kalong kabakordor. Ka kubor ka balai ka bau blay kuan pun mau ingi kalong. Bau blay udan ringkat pat ngi. U Daniel pai biang si kajing im jong u. Ublay ula dan ringkat bat u. Ula pa iki angel ban kebom iki sentur jong kising. Bakum ta kalong kajing ai min siam yang ngiru para bangit biit. Bau blay u dan ringkat bat ni. Ngidei ban bat iki syap ki jongi kam long ka besok ban bat iki syap. Henry u blay u dan ringkat bat nga bat pi. Lala pi pa ka Bible ngi idan bon ngot ki brio ka Bible ki babat ka sharp jo ka jinget ke jongki bat kum ta ublay ula pen snow ye ka jingdan ren kat jong u lambat ki ngi ken mau yu Shadrach Meshach Abednego ublay dan ren kat bat ki ka lawardeng ngi ken mau yu Joseph udan we nong tho oba tho chpang jong Joseph de ka pareng u tho kum ni from the pit to prison and to the palace. Naka tlio shaka patok but shaka yings im. Ublay ula dan ringkan but u Joseph. Ngikin mau udan ringkan bu Paul Silas. Udan ringkan bu Petrus. Kibala saset aying bendi. Ublay ula dan ringkan but ki. Bakum tau penken mau ingi para bengit bihin. U Daniel ukhat ingi ban ngintip am ta mengidiban bat ika syam ukhat yangi bau pan penken mau bakam long ke besok hendak penken mau ru yangi bau blay udan ringkat bat ni lalu pipa syika ketin jong blay para bangit bi dan bon teli kita kan kiba penken mau ika jindan ringkat jong blay bat ni ngapen puli ye fi mena Yohanes lang ka bakan rio dekat lai pulai u Jesu ang ha pertai pen syam ke jinjar hendak ong tang ta ong ru wating long slur ngalajap
ya ka perthei ba udan rekap bat ngi ken mau mene kitab Isaiah kal nang ba sau pulai ka bangapin puli sedang mene ka pengken mau yang ina makata ba blai udan rekap bat ngi la dengi ban ya lama keding ginomeng kitlit ding kinom lak ban jlia yangi la dengi ya lama ki wa ki kinom lak ban telep yangi kum tau blai udan rekap bat ngi Bon sin para bangi ni feel ban sngoto bau bleu dan rengkap ban ni na maraka jing perkat jengi ni perkat kombrio ban you ya ka physical presence ke jongu ke jing don jongu ha ke jing long do rengi klet bau deu bleu udan rengkap ban ni ya ka supernatural presence ke jongu ya ka divine presence ke jongu ka badan rengkap ban ni kumta para bengai biit kajing jong Daniel kapengken mau biang ingi ya kabaningkong ngidei ban bat ika syam kabaar kamlong kabesuk ban bat ka syam kabalai wara pedeng jo kajing bamlong kabesuk ublei udan rengkat bat ni kabasau ba kabakat duk ko kubor ka boleh kuat pengken mau ingi kalong bahabang bat ika syam ke jongi para bengai biit ngin yo ya kanong Sabah kabasau kabau Daniel pengken mawingi balarangi bat ika syap ke jongi ngin yo ya kenong u Daniel yo arteli kenong kabenong kabeningkong kelong u yo lajem bagata ka penpau nakaba kising kisim bami u la kabom no ika syuntur kising wa kum tau lah yo pan lajem kabaar kenong kabu yo kelong la pen krau yo blay jong u Daniel Hakita ki bam tip you blay jongu. Kum tu ngalapin puli pina ki kitab Daniel ke dekat ke baar pun rio. U Darius ulapin kelai tu ke hukum. Uang banaduk kata ke sengi baro hakajung sunsyar jongu. Ki depan shifting yau blay jongu Daniel. Kum ta lapin kerau yau blay haki bam tip yau blay ubaim. Para bangit bihit kan long kum ta yang apat dia pi. Habang ibat ya kasyap jo ke jinglong Kristan ke jongi ngin yo arteli ki aka kabaningkong ngin yo lajem ujisu kran ni ke jingshu jingshisha la pipa ke gospel jong Matias la nang ke dekat la nang ke basipau ke dekat ke ba ar ong ka tin jong blay ti penlong ki balasyon ki breu baro na ka kerteng jonga hendrai uta ubayai ne habanda kot uta ken uban lajem ngin yo lajem para baget bihit ngin yo lajem haka langkum taru yangi balada ngapat mapingi bat ika syam joko jinglong Kristan jongi ngilap man pen kraw you blay ban kring ki we pat ru ki min sim syaka jing pen im ke jong utrai hagini ki kindiat tayo ki balalet ayo lahat balik jengok ya ke mission field jong ke balang pakata ke mission field hakawin ke jeseng jing syakri blay la yathu testimony jong we usamla ubala matla but andau lalit chu kamera jong doktor bani shim ya ka disability certificate ka bala penti kena bola long matla 6% utau samla ulami na ka kamera jong doktor ringkat pakai disability certificate ka keti ke jong u bom dan jingkermen syuk pun yoi umi ringkat baka donut ke bakhia ke mensim ke boduk jingkermen dak ke jimperkat pan penkut no ialah ke jong ke jing ke jong u mereka bau dang ya tak lenti kumnur awan ke jung tangan bal kumta ulet ha uwe ke jaka dak ke jing batai jong kibriu ha ke jaka badi pani puri ki porok samla ki tip hai kata tu jingbam pani puri anda la tit utau jingbam pani puri utau bade yu pani puri ude ubanget jong kawe ke balang barkum ta ulay thu yu syapang jong ujisu umensim jong ble ula pensyai hutau upanget ubade pani puri bude ban yathu syapang ujisu yauni ukna samlau anan ubadu jengkermen namar ke jingmat la barkum ta ulay thu ya u syapang jong jisu
Laya wer you ban wan just saying bakum tau la le just saying. Banda la poi kaying mani ublay ule kamba lamba ka jingduai jong syakri jong ublay. La penpet katu kat ni person de ka khmat jong anan. Bakum tau la la banyat banyeng. Pika dei dau barok balay. Ka lebih tang namar. La ya lam you anan show Jesus Christ. Tang namar bau nong di panipuri. U Kristan uba eat you try. Ubat ya ka sharp cho ka jinglong Kristan ka jong u. Kum tau blay ula kirku ula ai nong you. Ban ai ya ka weipat ka mensim. Na ka benta jong u. Para bangi eat kanja kum ta yang abat ya pi. Habang ibat ya ka sharp jongi. Ngin yo ya ka nong. Kabaning kong ngin yo lajim. Ban ka baar. Ngilak ban kering ya ki wei. Syau Jisu. Ngin pun kot no ini ka kubor kini ka por. Ka pun ken mau biang ipi bak kini ka just sayang ngilak ya keren syapang. Ka identity ka sharp jo ka jinglong Kristan ka jongi. Ngilak pet na ka jing im jong Daniel. U Daniel pun ken mau yang i bangilipan bat i ka sharp jo ka jinglong Kristan. U Daniel pun ken mau yang i kamlong ka besok. U Daniel pun ken mau yang i bau belai dan rengkat bat ngi. Bau Daniel pun ken mau ru ingi. Ngin yo ya kanong. Kanong jo ka jinglat im. Kanong bangilak manualam iki weipat. Siya ka jing pen im ka jong utray. U belai kerkui ngi. Nam ta ka buram jong u. Amen. Tony duai. Nyaingu imakan rat makan ka ketien jo me ka bamem ai nam ta jongi. Pangaduai men pendai ya ka donut ka jongi ko try. Kena bangilak kan rat behit. Man bat ya ka sharp jo ka jolong Kristan ka jongi. Man la ka sengi. Nyemla te try daladi. Pen syait boring ila mo mensim bako. Pen kan mau ingi abang iklat. Kena pada shisha kan rat. Baka jing im jongi man la ka sengi. Kan tengshan ya ka buram ka jong me. Pediang kan rat jing duai. Ma biki pop jongi na marhau. Jisu nampan im ngipan kini barok. Amen. Ngila poi si ka bentang ka bangin penuai not na ka jing syakri jongi yublay. Ngini ruai lang ka jiruai ka balai spa prapupra. Pada hadian ka jiruai ngin sayop pediang. Ya ka jing kerku penuai. Ngas kan Jisu ulang jongan akaburom play ngayo malpan jing penem layo bajing sespa Namba koridor lasak yanga mentanga pen benar mentanga wai ya ronong pen em kat padang Mencangar wai ya ronong penim kat padangim ngala ai tilut gashem skopam jinkmen banyos Basawa apokamensim layai pendam tangkak tinjing it kak tinjin man mentang apen benar Mentangan wai ya ronong penem kat padang
tangan wai ya ronong penim kat badangim ngala ai tilun ngaj sok jai balunong penim ngam kuslai mentangayai shaneng apen ngashem tang jing pa tang ka jing in mentangapen benar mentangan wai ya ronong penem kat badang em mentangapen benar mentangan wai ya ronong penem kat badang Tong ini yang lang baro, ini yop priang ya ke jingkerku benwai. Haga bawai no to ai baka jingai jong Jesus Christ ke jingai ba blek palam ke jing selok pentingan pensyaj bor mensim bakoi. Dan kabat ngilang baro nadu mentash arta bom jukadru. Amen.